बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सूरह निसहच 31 आयत यथ मज अल्लाह ज़ुल जलाल फरमावन कि बड़न गुनहन करियो सा तुम तौब, लकटन गुनहन हसा दिमहो बह माफी। अथ आयतस पे कर बह तुह दोस्तन सत कत। यह सोफी चैनल तो सोफी नजर तल थी क्या सूफियत कथ कन अल्लाह ज़ुल जलाल हेचनावन क्या जिंदगानी मज कर तो अथ सूफियतस नजर तल थी मोन पानस अत वातनार तो तह कर बह तुह दोस्तन सत मज शेयर कि क्या जिंदगी हज ये क्या पज जिंदगानी मज कर। बड़ गुनाह कम गई तिमन अगर नेबरिम साइड निमो तो रहबर तमी सात ला कर दपान यह सा बाज अम नश सोरे तिक अल्लाह ज़ुल जलालन हसा फरमो मे हसा कर तुह पे हल हल चीज ते हराम। यह समझुन थोड़ा पन्निस दिमागस कस दिन अकल हुंद इस्तेमाल करुन तिक यह सोरे दोस्त अकल हुंद वर्ताव यहन वन बह गोड़े बाकी नेर तमाम भ्रमो मज नबर बाकी यह कह यह अकल हुंद वर्ताव सोरे तवे कुरान अजीम अकली जोर दिवन यतकूना फला ताकिलून तुह क्या अकल हुंद इस्तेमाल करन। यहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो तफरकुन मिन सातिन इबादतिन सकलैन कि अकि लम्हु गौर फिक्र खबर कद से इबादत बराबर। इबादत सह इंसानस तह कह यह जन अमिस गौर फिक्र सन यानी अकल हुंद इस्तेमाल करने सन। मैं वारियान जायन पत ज़ुल जलालस फरमावन कि गौर फिक्र क्या करन क्या गौर फिक्रस मज हसा तरव तुम फिक्र बह कथ कट तो बहरहाल अल्लाह ज़ुल जलाल वन दपान मे हसा कर हल हल चीज से तुह पे हराम। हल हल चीज यानी हल हल चीज मे हल हल कर मगर मे कर तुह पे हराम। रोजदारस वरित तिक अल्लाह ताला सुन मोमिन या अल्लाह ताला सुन आशिक कथ कन हे दूल खाव यह कथ कट बन यह हमेशा रोजदार तो गोया अमिस हमेशा हराम हल हल चीज तो यह रहबर हेचनावन तो फिलहाल अनन अमि नश कड़ित कि अत गोड़े सूफ सूफ मगर ग सूफ आसन राय सालिक गोड़े अत इनकार कर यह अत यह गुनहस मज पेवन कश पे रुश्वत खोरी लूट खसूट बेईमानी खन चन कन चीजन मिलावट कर या ये और योर कारोबार कर तथ मज कह बेईमानी वर्ताव अमि नश गोड़े दिल हटावन सूफ ये बराबर सूफ आसि तो लास्टस वातन सूफ मुराकिबहस पे पत तो वारिया दोस्त मे फोन करान यथ यानी ये चैनल खुले दपान ये नमाज लागान अस बुर ख्यालात नेगेटिव सोच पैदा गसान दुनिया कुन लमन या पुठ ख्यालात अम सात यह क्या दलील गसान क्या वजूहत अस क्या पज अम सात कर तो तिमन दोस्तन वन बह बुर ख्याल हर कंस अकिस युस इंसान ये दुनिया मज पैदा आमुत कर हजरत आदम सिंद पे आज तामत युस आव तमिस नश वन सवाल अल्लाह ताला सद मोमिन तिम अमलावन इन बुर ख्यालन कह अम सद आशिक अत सिरस देवान तिम पे अमल मज अनान बुर ख्याल क्या अनान अमल मज बुर ख्याल बस यह फर्क तो तिमन गसन अल्लाह ताला सदन टाटन ती अल्लाह ज़ुल जलाल आयतस अंदर वन दपन बड़न गुनहन करियो तुम तौब, लकटन गुनहन बख्शो यानी अगर बुर ख्याल आव 2 सेकंडन हंद खतर आवस ख्याल गो फलन जाए बाग मज अनो सूट सूर मगर ओन न सूर कह अत माफी मगर अगर वन गई तत वोल बाग मज सूट पत ओन तो खो अत लोग तकरीबन 1 घंटे 15 मिनट या घंटे करनस यीतिस कालस कत सोन जमीर शंकित गोया अस मज जमीर काम कर यह सोरे बुराई बुराई तिक अगर जमीर अस मज काम आसि करन अड़िस घंटस मज दी हे सुकुन पकान या गलत ओर फिर वापस या कह आवस ख्याल रटो अमिस रुश्वत रॉपी 7
اب کڑا امس رۄپیس 200 وچ پتہ مگر اتی کورم یہ خیال ایوٹ دپن نہ یہ غلط زلزلہ ناراض گژھِ گوٚو یہ چھُنہٕ گۄناہ بنان کینٛہہ مگر پتہ سوچ أمۍ ات پٮ۪ٹھ دوٚپُن نہ کِتھ کٔٹھۍ رٹس رۄپیس 200 آسہِ یہِ افسر تھوٚو أمۍ پنُن کلرک وۄنۍ ہیٚچھنٲیِتھ تِکیازِ افسر چھُ أنٛدرٕ کَنۍ من چھنہٕ وننہٕ سُہ ما ونی ہے رۄپیس 400 دِیِو رۄپیس 200 دِیِو چھُ نٮ۪برٕ کَنۍ آسان أمۍ درٛال تھوٚمُت درٛال چھُ ونان دپان ہے کٹ سا یہ کن ژٕ رۄپیس 500 بس انے وُنہِ دستخط کرنٲیِتھ کینٛہہ نہٕ سا فکر گوٚو اتھ چھُ پتہٕ ٹایم اکھ لگان گوٚو یہِ چھُ بوٚڑ گۄناہ بنان میانہِ لیکھِ مےٚ اتہِ پانس فکرِ تران بہٕ چھُس ژےٚ پنُن واتنہٕ دوستہٕ ونان عملاونس چھُ اتھ لگان پتہٕ ٹایم اتھ بُرٕ خیالس تہٕ بنیو یہِ گُناہی عظیٖم پتہٕ یتھ زن اللہ ذوالجلالن ووٚن دوٚپُن بہٕ ہسا یہِ ہسا یہِ لۄکٹٮ۪ن گُناہن بخشو بڑٮ۪ن کٔرِو سا توبہٕ اگر برٕ خیال آسہِ ہن نہٕ ہر کٲنٛسہِ یِوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آو وننہٕ دوٚپیس اے ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنس ہیٚکیٛاہ غلطی گٔژھِتھ دوٚپنکھ اوا امیُک مطلب کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ امہِ حدیثُک مطلب گویا مومنس تہِ چھُ برٕ خیال یِوان مگر عملاون چھُنہٕ یہِ تِمن کینٛہہ یہِ مےٚ پانس اتہِ فکرِ چھُ تران پنُن واتنیار چھِ أسۍ آے دوستہٕ ونان توے چھِ دپان شیطانس ہسا چھِ واریاہ نوٗرٲنی بُتھ تم پرزناوٕنۍ چھِنہٕ یاران کینٛہہ یتھ انسان حقیقت چھُ ناو کران سۄ چھِ آسان دراصل نفسٲنیت یہ چھِ رہبرسٕے یوت باکمال رہبرسٕے یوت آسان پتہ یُس زن امہِ کار مٔنٛزۍ آسہِ درٛامُت کہِ اصلی روح چھُ کیٛاہ یتھ ییٚتہِ لُکو روح چھُ کوٚرمُت ناو یہِ چھُ سورُے نفسٕے یوت اسہِ چھُ نفس پھرناوُن ہٹرِ ہٹرِ اسہِ چھُنہٕ فکری تران بہرحال سُہ چھُ وۄنۍ بیاکھ بحث تتھ پٮ۪ٹھ کرو بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ کتھ تہٕ وٕنکیٚن اوسُس بہٕ تۄہہِ ونان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ ہسا یہِ مراقبس منٛز بیہن چھِ تہٕ اسہِ آو خیال ڈول یا نماز لاج اسہِ پتہٕ چھُ اسہِ خیال ڈالان تہٕ یہِ ڈیلی ضروٗری 10 سیکنڈن 5 سیکنڈن ہٕنٛدِ خٲطرٕ ڈیلی یہِ ضروٗری مگر عملاوُن چھُنہٕ یہِ کینٛہہ توے فرموو خۄداوندِ کریٖمن دوٚپُن یہِ ہسا یہِ اتھ چھِ ونان اگر ہسا ژٕ نیکی ہُنٛد ارادٕ کرکھ ژےٚ کوٚرُتھ نیکی ہُنٛد ارادٕ مگر نیکی ہیٚچِتھ نہٕ ژےٚ کٔرِتھ کینٛہہ ژےٚ ہسا آیی نیکی ہُنٛد اجر لیکھنہٕ نامے اعمالس اتھ اگر وۄنۍ شرح کرو تہِ کیٛاہ گوٚو یعنی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نیکی ہُنٛد ارادٕ یوت کران چھِ أسۍ چھِ پازٹِو بنان سٲنِس دِلس چھُ وُسعت گژھان امہِ نیک خیالہٕ سۭتۍ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سونٛچان چھِ أسۍ کرہو کٲنٛسہِ رحم کٲنٛسہِ کرہو اتھ روٚٹ کٲنٛسہِ یِمہو اکار بکار کٲنٛسہِ بٮ۪مارس گژھہو خبرِ کٲنٛسہِ لاچارس بے بسس کرہو رۄپیو 10 یا بتہٕ مِنٹ ژۄچہِ ٹُکرٕ تھروٗ مدد یہ چھِ أسۍ أنٛدرٕ سونٛچنہٕ یوت تہٕ سون دل چھُ یِوان مٔسران یہ چھُ پازٹِو بنان سون أنٛدروٗن کیٛاہ چھُ یہِ دل چھا روح چھا یہِ ژٕ ونہِ ہے صحیح دوستہٕ عقل ونتس یہِ چھُ اکے چیٖز یہِ چھِ أکسٕے چیٖزس سٲری تعریٖف کٔرِتھ یہِ مےٚ اتہِ فکرِ توٚر یہِ ژٕ اتھ ناو کرکھ بدل چھُنہٕ اتہِ کینٛہہ اکے چیٖز چھُ کُنیر چھُ باقٕے چھُنہٕ کینٛہہ تہٕ اتھ چھُ امہِ سۭتۍ یہِ حظ یہِ چھُ پازٹِو گژھان تہٕ آو یہِ چھُ وۄنۍ چھُ حٮ۪سس یِوان کمہِ سۭتۍ سانہِ امہِ پازٹِو سونٛچنہٕ سۭتۍ اوے چھُ ذوالجلالن فرمومُت کہِ یِتھُے ژےٚ نیتھٕے یوت کٔرٕتھ ژےٚ ہسا آوٕے لیکھنہٕ نامے اعمالس رٕژر کہِ یہِ بنیو نہ خۄد امہِ سونٛچنہٕ سۭتۍ رٕژر تِکیازِ یہِ چھِ امہِ عظمت وٲلۍ تہٕ شانہٕ وٲلۍ خۄداین سٲنۍ ذوالجلالن حکمتھے یِتھے کٔنۍ بنٲومٕژ یتھ کایناتس منٛز لسنٕچ بسنٕچ کِتھ کٔنۍ چھُ أمۍ پنُن طور طریٖقہٕ کوٚرمُت أمسٕے ٲس پوٗرٕ پتہ یہِ سورُے عالم کِتھ کٔنۍ چھِ اسہِ منٛز سیلہٕ پوٗشِتھ کٔرِتھ کیٛاہ چھُ راز کِتھ کٔنۍ چھُ أچھن ہُنٛد گاش کِتھ کٔنۍ چھِ سٲنۍ یہِ زبان بولان کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ کنو سۭتۍ بوزان یہِ کوٚر سورُے تشکیٖل امی تہٕ أمۍ چھِ اسہِ منٛز سۄ صلٲحیت پوٗرٕ تھٲومٕژ کٔرِتھ یۄس زن رُت سونٛچنہٕ سۭتۍ وجدس چھِ یِوان ییٚلہِ أسۍ رُت چھِ سونٛچان ییٚلہِ أسۍ سماجس متعلق بہتریٖن چھِ سونٛچان أہنٛدِس مخلوٗقس متعلق تہٕ زندگٲنی ہُنٛد چھُ یِہوے اکھ مطلب اکھ یہِ مےٚ پانس فکرِ توٚر کہِ أہنٛدِس مخلوٗقس پٮ۪ٹھ رحم کرُن ہر کٲنٛسہِ أکِس پزِ یی سونٛچُن باقٕے روٗدۍ عبادات عبادتن آو وننہٕ کہِ نٮ۪ماز رٹی ژےٚ بُرٲیی نِش پتھ تہٕ روٚٹُن پتھ تہٕ اتھ منٛز کیٛاہ چھُ وۄنۍ نتہٕ اگر نہٕ روٚٹمُتٕے چھُنہٕ تہٕ تیٚلہِ چھُ پران اوٗرۍ تہٕ پٔرتن ہُپٲرۍ چھُ نٮ۪مازا تہِ پران یپٲرۍ چھُ بُرٲیی تہِ کران ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بُرٲیی کۄس چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مخلوٗقس تکلیٖف دیُن امہِ کھۄتہٕ ہیوٚر چھنہٕ کانٛہہ بُرٲیی میانٮ۪ن نظرن منٛز یعنی ییٚلہِ أسۍ پتہٕ وٕچھو یہِ اژِ سورُے أتھۍ منٛز اگر خۄدا دِیِن نجات اللہ ذوالجلال تھٲیِن اَسہِ سلامت چشم سٲنۍ ناپاک گٔے اسہِ وٕچھ کٲنٛسہِ ناپاک نظرِ گوٚو اسہِ دیُت نہ تٔمِس تکلیٖف یِتھے کٔنۍ چھُ اسہِ نِش کانٛہہ محتاج یِوان کُنہِ تہِ قٕسمُک رُشوت کِس رنگس منٛز چھِنہٕ سُہ أسۍ کھنٛزان یا بدل کُنہِ رنگس منٛز چھِنہٕ أسۍ کھنٛزان سُہ أسۍ چھِنہٕ تٔمِس تکلیٖف دِوان گوٚو بُرٲیی چھِ تیٚلہِ ٹوٹل یُتُے کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مخلوٗقس تکلیٖف چھِ دِوان کیازِ الخلق عیالہِ یہِ چھُ تٔمۍ سُنٛدُے عیال
لہذا کرت مے باسان برائی یہ کہ اس پہ رت رت سوچن تو برا خیال یہ ضروری یہ روزن کی مگر عملاون کی ات کونسن کی یہ ون کشمیر مراقبہ من گھو نماز من گھو مے آو بر خیال وی کیا بن نا ام خاطر گھبران ضرورت کی ضروری مگر عملاون کی تاز یم سات عملاون اللہ ذوالجلال رچن پہ سون دل تیل سیاہ گھان یت کن پازیٹو خیال عملاون ست سون دل پازیٹو بنان تو کورم وسعت لگت پارین تو یہ بھر وی اڑان دل سے جو نکلتی بات اثر رکھتی ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اگر پر نہیں رکھتی تو قوت پرواز رکھتی ہے ات کتی اثر آسان یل یہ پازیٹو سون دل بنان پازیٹو کم سی بنان رت رت سوچنے ست اگر نگیٹو خیالس پہ تم عمل کر پتہ گھر سوچے صبح 10 منٹن ہند خاطر وہ پھلانس میں آج فائل تراؤن یل تمس آو اس خیال تمس ہم بہ رۄپیس 4,000 یا 8,000 یہ خیال پلن توتام یوتام ات فائل نش ووت یہ گناہ عظیم بنو یہ تیت گناہ بنو اللہ ذوالجلال زانان امس نفرس کیا بن وہ یہ دل تیوت سیاہ گو ات نا مے باسان ات ہیک ون زا اللہ ذوالجلال زانان کیا بن ات دلس ککن گھ یہ دل یم زن یوتہ کٹ پہ گھر پہ ووت یہ 2-3 گنٹ ہیت یہ خیال دفتر کہ پھلانس میں آج ات کیا ونان نریگا فنڈس تہ آو یہ لوٹ کرنے یہ زن فنڈ کٹ پہ افسر یہ خیال ہیت گری کہ کت کن میں تمس 8,000 کڑن مے تمس وونمت 3% کمشن میون 3 لچھن ہز کام 3,3,9,000 رۄپیہِ کڑس بہ گو ات لگی امس تقریباً گھر پہ اوتامت یا برو تمس سوچس اندر یہ پلن یہ خیال تو ام سند دلس یس تباہی کرت ات دلس اللہ ذوالجلال نے بچائیس ات جہنم دزن کہیں وات جہنم ورائے وہ گو تم سز رحمت سان سوچ تھز لچھ گن تو کروڑ گن تم سز رحمت زیادہ وسیع تو سہ ہیکہ بچائت تہ سہ مغفرتس پہ یہ تت ژھانڈن کہین مگر فی الحال سیاہ گھن یہ ات بر خیالس عملاون ست سون دل سیاہ گھان تو پازیٹو خیال ست سنس دلس سہ راحت ملان تو وسعت چھس یوان تو یہ میانہ لکھن امہ آیتہ ہند معنی کہ توبہ کرو بڑن گناہن بر خیالن مسا دِ اندر سے جائے اگر ے آوے خیال دستی کر سا یہ اوائڈ تو آخرس پہ حضرت مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ فرماون عاشق سندس جسمس بنان زہر یس تہ جانور سے ٹچ کر سہ ہلاک گژھان یعنی یل اللہ تعالیٰ سند عاشق بنان یل پور تمس ایمان چانان یس تہ بر خیال یہ مران سہ پتہ اس مز عمل ہیکان کرت کی تکیاز تیوت آسان سون دل پازیٹو بنیومت سون اندرون پازیٹو بنیومت یہ تو ات ژٕ اندر ونیک یہ آسان کت آمٕژ اے دوست سخ بناونہٕ نتہٕ یہ سخ کی یہ اندر کنیر کیا اندر سون کت کن چلان بہرحال سا سنس ذوالجلالس پتہ دل کیا گو روح کیا گو عقل کیا گئی چشم کیا گئی تریم اچھ کیا گئی ہو کیا گو یہ کیا گو مگر کلس پہ کنیر یہ سوچ انسان سن سوچ یوت یہ سوری کی تیری اصل ہستی تیرا سوچ ہے مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ تیری ہستی تیرا سوچ ہے باقی ہڈیاں اور گوشت ہے سوچ انسانس بناون انمول تہ سوچ گٹیا تہ بناون تو ون اندر کشر پہ ات بنومت اخ برا تہ ہیک نہ بہ اوپن کرت کی سانو لکو دنیا کشر پہ تیوت اخ زیوٹھ کاربارا اخ بنومت نا پھساون خاطر بیاکھ پنن غلام بناون خاطر ہے ون یت کن ون ہت کن ون تت کٹ تین سوچ ورے یہ کی سہ ون امس سیودے دپس پنن سوچ کر پاک سوچ پھر ذوالجلالس کنت سوچ پھر اللہ تعالیٰ کنت ژٕ چین یہ پھساون ہمن قسن مز یا پتہ اڑ مے تم کت ونان مے کل پہ سہ سورے گھان یل فون کران کیا تامت ونان لتا یہ پتہ ہسا کھسن بن پتہ ہسا گھن ہیور پتہ ہسا گھس تہ پتہ ہسا گھس یہ پتہ ہسا ہپٲرۍ یِوان پتہ ہسا گوٚو ہُتھ کٔٹھۍ پتہ ہسا گوٚو یِتھ کٔٹھۍ یہِ اے دوست بہٕ چھُسے ژےٚ ونان پنُن وات یار یہِ نہ چھی لگہِ وٕنہِ سونٛچہِ ورٲے کِہیٖنۍ سونٛچ بدلاو پنُن سونٛچ مان نیرِ ویسے أسۍ دِمو ؤنِیے مان رٔنِیے دیان بدلاو یا چھِ سونٛچ بدلاوُن سونٛچ بس سونٛچی چھِ أسۍ نِوان اعلیٰ علیٖنس کُنتھ سونٛچی نی أسۍ جہنمس کُنتھ تہِ یہِ نہ خیال پتہٕ یِم أسۍ وۄتھان چھِ اتہِ پٮ۪ٹھ تہٕ سُے گوٚو سونٛچ
خیال نوان خدا دین نجات ژور تہ خیال نوان مشید ادی سورے خیال یوت ات کیا ون اندر قسم بناون کش پہ ون 7 6 4 میون جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ لیکن 6 جلدس من گۄڈنِچی لائن یہ لیکھت گۄڈنِچی لائنن من اخ لائن لیکھت کہ عاشق کو 6 اور 5 سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ امس عظمت ولس اللہ تعالیٰ سندس پاک باز عاشق سن قول یہ تھوک انسان پھسائت 6 مز ہے 7 کن 6 ہے 3 ہے 9 ہے 10 ہے 12 امس آئی نا اصل کتھ ون یا سوری سوچ باقی نا کہین سہ بدلاو پن سوچ بدلاو سہ پن سوچ بدلو عالمو بدلو سوری تیام نا امس ون یہ بدل بدل قسم مز پھساو ذکر اذکارن مز ذکر اوڑے پوشید کرت تھز ذکر فکری ہز تاری پیون پن ساس ذکر آون کھن سا گئی یہ سوچ یل سوچ یہ ڈول تو ساس وی ذکر آو کھن یل سوچ اعلیٰ علینس کنت گو کرو سا اللہ ذوالجلالہ سی بے پناہ محبت اللہ ذوالجلالہ سی محبت کرن کیا گو آج تام وون میں ساسس ویڈیوس مز محبت کرو خدائے سی مانے کیا گو تم یہ دنیا کے لکن ست کرو محبت اللہ ذوالجلال کت سہ انسان مز بسان کن کن ہو جپٹرس پہ بسان یورینسس پہ بسان مارسس پہ بسان بدل چھ آسمان واسمان کن آسمان تہ یتی لامکان تہ یتی ذوالجلال تہ یتی بہت عظمت وول شان وول خدا یہ قرآن تصدیق کران چھس نہ یہ پن من گڑت کہانی ونان کی تی گو حبل الورید یعنی یمس تہ انسانس شوق گژھِ بہ کرہا اللہ ذوالجلالہ سۭتۍ محبت تمس چھ کٲنٛسہِ انسانس سۭتۍ محبت کرُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مخلوقس سۭتۍ محبت کرُن سُے گوٚو اللہ تعالیٰ سۭتۍ محبت کرُن باقٕے چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہۄپٲرۍ یی نہٕ نیٚبٕرۍ اللہ تعالیٰ کینٛہہ تہٕ پتہٕ بیٚہہِ سُہ کُنہِ جایہِ تہٕ أسۍ گژھو تہٕ کرہوس محبت تِتھ کٲٹھۍ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ کینٛہہ یہِ مےٚ اتہِ پانس فکرِ چھُ تران چھِ سٲرٕے سونچٕچ دولت توے یُس تہِ کانٛہہ اللہ تعالیٰ سُنٛد ولی آو یا محبت یہ اولیاء آو یا پیغمبر آو تم کیا کوٚر تم کٔر خدمت خلق تم اوس نہٕ یہِ پرزنومُت یہِ چھُ یِہوے ژۄپٲرۍ بٔسِتھ أمۍ سُنٛدُے نوٗر چھُ تم اوس نہٕ وٕچھمٕژ آیت اللہ نوٗر السماوات والارض زمیٖنن آسمانن ہُنٛد چھُ میونُے نوٗر ادٕ نیبرٕ چھِنہٕ أسۍ اکھ أکِس سۭتۍ محبت کرنٕے پتہٕ چھِ أسۍ گژھان لاگان نٮ۪ماز اتہِ ترٛاٹھٕے أمِس سانہِ نٮ۪ماز ٹارٮ۪ن کھسان ٹارِ کھسن أمِس چھُنہٕ فکرِ تران کہ یِم کیٛاہ چھِ نیبرٕ مےٚ کران بے عزتی أنٛدرٕ چھِم کران عزت مراقبہس منٛز بِہِتھ أمِس دھیان دیُن کرُن عزت پتہٕ پھِرُن وٲلِس ماجہِ بُتھ یہِ سونچ بدلاوُن سونچ دوست ذوالجلالس اگر ژےٚ محبت کرُن چھُے تہنٛدِس مخلوقس کر محبت یِہوے اصلی رازٕچ کتھ چھِ سٕے ونان تہنٛدِس مخلوقس کر محبت یِہوے چھُے پزر یہِ مےٚ اتہِ پانس فکرِ توٚرُے امہِ آیتہٕ تل تہِ توٚرُم فکرِ یہِ کیٛاہ چھُ ذوالجلال ونان بڑٮ۪ن گۄنہن نِش بٔچِو لۄکٹٮ۪ن گۄنہن دِمہو بہٕ معٲفی یعنی پازٹِو بٔنِو اگر تُہۍ بُرٕ خیالن عملٲیوٕ تُہۍ بٔنِو نگیٹِو تُہُنٛد دِل گژھِ سِیاہ تتھ بنہِ نہٕ پتہٕ معٲفی سُہ گوٚو سِیاہٕے تہٕ گوٚو سِیاہ روے تہِ چھا پاے کوٚت چھُ پتہٕ گژھان اللہ ذوالجلال چھُ زانان تٔمِس کیٛاہ چھُ پتہٕ گژھان برونٛٹھ کُنتھ چلو سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو اللہ ذوالجلال تھٲینو سلامت اگر مےٚ کُنہِ جایہِ غلط اوس گوٚمُت تہٕ تتٮ۪تھ کٔرۍزیو درگُزر تِکیٛازِ بہٕ چھُس اکھ بشرٕے اکھ اتھ چھُس بہٕ پوٚرمُت لیوٗکھمُت تہِ چھُس نہٕ زیادٕ کینٛہہ تہٕ وۄنۍ چھُ مےٚ فرض مےٚ چھِ پٔتۍ کِنۍ کٔژِ پٮ۪ٹھ ہاٹھ وسان اگر نہٕ بہٕ نوٚم ویٖڈیو بہٕ کھالہٕ تتھ چھُ مےٚ اللہ ذوالجلال سُنٛد قسم امی عظمتُک قسم نتہٕ کھالہٕے نہٕ بہٕ مگر مےٚ چھِ پٔتۍ کِنۍ سٕتھ ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ ونان تہٕ وۄنۍ کوٗتاہ کرن لُکھ پسنٛد تہٕ یہِ چھُ میٲنِس ذوالجلالس تامتھٕے بیٚیہِ کیٛاہ چھُ اتھ سۭتۍ یہِ چھُ تٔمۍ سُنٛدُے کارخان سورُے چلان چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کومنٹ لیوٗکھوٕ تہٕ اردوٗ پٲٹھۍ لیکھزیو فی امان